subuhnya dia berjamaah. Makna sendirian, tidak mahu berjamaah. Nanti kalau saya ditanya orang, Ustaz dah sampai ke Sabah? Sampai ke Sandakan? Sampai. Macam mana orang Sandakan, Ustaz Abdul Somad? Awak tak tahu macam mana orang Sandakan berjamaah? Tak tahu. Tengoklah YouTube Ustaz Abdul Somad. Di mana tuh? Channel Ustaz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Kamu akan tengok macam mana orang Sandakan berjamaah. Jamaahnya melimpah ruah sampai tak nampak mana ujung manusia. Sangka pokok kayu, rupa manusia juga. Malam ini kita dibanggakan malaikat, dibanggakan Allah kepada para malaikat. Malaikat yang menjaga kita malam ini, esok subuh, selepas sembahyang subuh, dia akan menghadap Allah. Allah bertanya kepada malaikat. Allah bertanya, bukan Allah tak tahu, Allah maha tahu. Allah hanya ingin bagi tahu kepada siapa yang tak tahu. Hai malaikat, ya, macam mana kau tengok manusia malam tadi? Manusia ramai, ya Allah. Di mana mereka ramai? Di stadium. Apa yang membuat mereka ramai? Dangdut. Itu tidak dibanggakan Allah. Macam mana manusia malam tadi? Malam tadi mereka ramai. Apa yang membuat mereka ramai? Manchester United dan Liverpool. Tidak dibanggakan Allah. Macam mana orang Sandakan malam tadi? Mereka ramai. Ada artis? Tak ada. Siapa yang datang? Abdul Somad. Orangnya kurus, hitam. Bukan itu yang membuat ramai. Yang membuat ramai, mereka bersyukur kerana nikmat kemerdekaan. Dengan kemerdekaan itulah kita boleh tabligh akbar malam ini. Allahu Akbar. Bersyukur dengan lisan. Kita sudah bertasbih, bertahmid, bertakbir, beristighfar, bersolawat. Bersyukur dengan hati, sentiasa rendah diri, tawadu, ingat, zikir. Bersyukur dengan pikiran, pikirkan macam mana kita menolong hamba Allah. Bersyukur dengan harta, berinfak, berwakaf, berzakat, bersedekah. Bersyukur dengan persaudaraan. Jalin persaudaraan, jaga hati kawan, jaga perasaan orang lain. Ustaz Somad termasuk manusia yang menjaga perasaan orang lain. Mari kita baca yang 10 tadi. Hidupkan handphone, rakam suara, voice, MP3, supaya nanti bila ada yang sakit, dengarkan ke telinganya. Yang kita baca ramai malam ini adalah ayat-ayat, zikir-zikir. Nanti bila ada yang sakit, kirimkan ke telinganya. Bila ada yang di rumah sakit, di hospital, di ICU, you don't see me, kita boleh tengok dia. Dia bersendirian, doktor tak bagi orang lain masuk. Dengarkan ke telinga dia, supaya kalau dia mati, dia husnul khatimah. Jangan pakai kamera yang gambar, sebab berat, suara saja. Nanti kirim ke grup-grup WhatsApp kita 10 yang kita baca malam ini, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim
Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum billah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha maktasabat rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alayna isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Allahumma barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah 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 la ilaha illallah
la ilaha illallah, 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 Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin bi rahmatillahi wa karamihi ya arhamar rahimin. Yang berbahagia Tuan Guru, oh itu saya sendiri. Saya ucap banyak terima kasih kepada koordinator Ustadz Abdul Somad Brunei Darussalam, Puan Nur Khadijah, kemudian kepada Tuan Haji Zarif Aizat, Datuk Haji Samsudin amat sangat berkeinginan saya sampai. Niat baiknya sudah sampai, tapi almarhum sudah mendahului kita. Untuk almarhum dan semua orang-orang baik yang belum dapat kita balas kebaikannya, untuk mereka semua Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ja'al kuburahum rawdatan min riyadil jinan. Jadikanlah kubur mereka salah satu dari taman-taman surgamu ya Allah. La taj'al kuburahum hufratan min hufarin niran. Jangan jadikan kubur mereka salah satu dari lubang neraka-Mu ya Allah. Allahumma jama'na wa iyyakum ma'al habibil mustafa. Satukan kami nanti bersama mereka di dalam surga Jannatul Firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama-nama yang tak dapat saya sebutkan, insyaallah jangan takut, jangan khawatir, semuanya ada dalam catatan malaikat. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum berkahwin dan belum bersunat, semuanya insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Pada tarikh 31 hari bulan Agustus tahun 1957 pukul 9.30, salah seorang hamba Allah bernama Tunku Abdurrahman menyatakan kemerdekaan Malaysia. Maka dengan itu semua orang lepas dari penjajahan. Sudah 66 tahun sudah lamanya. Itu adalah ajaran Islam. Kerana semua negeri Islam dari mula Maghribi dijajah oleh Spanyol, Portugis, lalu kemudian negeri bernama Libya. Kita mengenal seorang bernama Umar Mukhtar yang melawan Mussolini dari Italia. Lalu kemudian Mesir, kita mengenal ada ulama-ulama besar. Semua itu adalah ajaran Islam. Sebab Islam mengajarkan ish kariman, kalau hidup, hidup mulia. Au mut syahidan, kalau mati, matinya syahid. Maka semua yang sudah meninggal memperjuangkan negeri, mereka adalah mati syahid. Sedangkan kita hidup di zaman ini 66 tahun selepas mereka berjuang. Sesungguhnya Allah tahu maqam kita, level kita. Jadi bila ada orang berkata, kenapa saya hidup zaman ini, zaman banyak fitnah dan maksiat, kenapa saya tidak hidup zaman dulu?
maka ini sudah takdir Allah. Kita hanya patut bersyukur kepada Allah, sebab kalau kita hidup zaman itu belum tentu iman kita sekuat mereka. Kita hanya syukuri saja nikmat kemerdekaan ini, bersyukur dengan lisan, mengucapkan tasbih, tahmid dan takbir, muliakan Allah. Kita merasa diri suci, Allah maha suci, subhanallah. Kita merasa diri besar, Allah paling besar, Allahu Akbar. Kita merasa dipuji-puji, maka yang terpuji adalah alhamdulillah. Itulah kalimat yang paling mulia. Kemuliaan kemerdekaan datang dari Allah. Semua kita adalah hamba yang dhaif, maka kita katakan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ada orang berzikir dengan suara yang lantang, subhanallah, subhanallah, wala quwwata illa billahil aliyyil azim.